of gas particles adalah gas particles are far apart from each other, duduk jauh antara satu sama lain, and between gas particles all of them are empty spaces, ruang-ruang kosong sebenarnya di antara gas particles. And due to this, disebabkan oleh far apart from each other lah, kita ada this criteria of gas. Contohnya paling senang, compressible. We know that gas is highly compressible. Kita boleh compress dia. Kenapa kita boleh compress? Due to the empty spaces between gas particles. Okay, and then we know that gas also form a homogeneous, homogeneous mixture in which dalam case ni contohnya lah ruang udara yang kita ada kat depan mata kita ni, kita inhale oxygen gas, exhale CO2, and we know that air around us adalah a combination, a mixture of so many gases. So semua ni sebenarnya membentuk homogeneous mixture. Okay, homogeneous mixture ni is something like kalau kita larutkan garam dalam air, kalau kita larutkan betul-betul, maknanya kita dah tak boleh distinguish dah mana satu garam, mana satu air kan, bila dia form homogeneous solution. Okay, and then other criteria of gas adalah it is closely ataupun directly related to the temperature. Maksudnya if we increase the temperature, then the volume of the gas will change significantly. And by right, this is our main discussion and main focus dalam topik ni. Macam mana temperature will affect the volume, macam mana pressure will affect the volume. So these are the relationship that we are going to focus. Okay, and then yang lain-lain tu, gas flows very freely, gas relatively low densities. So ini semua dia disebabkan oleh distance between gas particles. Alright, so when we are talking about law, then as you know that we have Boyle's law, and antara 4 variables yang kita fokus, temperature, number of mole, lagi apa variable that we are focusing? Temperature, number of mole, pressure, and satu lagi? Volume. Yes, that's correct. Okay. So condition when Boyle's law is applicable, di mana kita ada constant number of mole and also constant temperature. That's why definition Boyle's tu, kalau you all tengok dekat dalam textbook atau on my lecture notes, a volume of a fixed quantity gas. Fixed quantity showing that number of mole is kept constant. So in that case, volume is inversely proportional. Kalau inversely proportional maksudnya if we increase the pressure, volume akan decrease sebab dia berkadaran songsang kan. Okay, so this equation also can be rearranged in the form of PV equals to constant, yang mana mathematically kalau kita ada dua condition before and after, we can rewrite this equation dalam bentuk P1 V1 equals to P2 V2. Okay, and then another useful gas law adalah Charles, yang mana when Charles is applicable, bila kita punya variable yang kept constant adalah number of mole and also pressure. That's why definition of Charles state that volume of a fixed quantity gas is directly proportional to the absolute temperature. So dalam topik gas ni, by right, semua temperature kita akan refer to absolute temperature, in which we are not going to use 0 degree Celsius, we are not going to use degree Celsius, but we are going to use Kelvin. Okay. And macam mana kita nak tukar daripada degree Celsius to Kelvin? By right, kita kena tambah our temperature in degree Celsius with 273.15. Okay. So based on this, okay, and I believe when you refer to the pre-recorded video, ada plotted graph yang Madam focus dekat dalam yang Madam dah discuss dalam pre-recorded video, apa versus apa. I really hope that you can, kalau belum tengok lagi nanti tengok balik because ada plotted graph sebenarnya for Charles and also for Boyle's. Okay, alright, so in this case you can see V is directly proportional to T, meaning that if we increase the temperature, volume of the gas also increases. Okay, and then mathematically kalau kita susun dia akan jadi V over T, and if we have two condition, then kita boleh rearrange this equation to be V1 over T1 equals to V2 over T2. So this is our second equation, second useful equation that can be used to solve gas related problems. Okay, alright, so and then one more adalah
Okay, mungkin dalam YouTube video yang korang tengok dekat Telegram tu dia ada mention pasal Gay-Lussac lah. Itu semua not in our syllabus, so you can skip that part, okay? Alright, so one more law that we are focused in this topic adalah Avogadro's law. And what is Avogadro's law? Avogadro's law is focusing when you have variables of pressure and temperature constant. Kita kekalkan pressure and kekalkan temperature, yang mana variable apa yang kita observe adalah relationship between volume and also number of moles. So in this case, it is also directly proportional. Dua-dua ni directly proportional, volume to the number of moles. So sama macam Charles tadi, if you rearrange the equation, that is going to be V over N, which is equals to constant, and kita boleh susun ikut V1 over N1 equals to V2 N2. Okay, on top of that, additional information that we should know about Avogadro's law adalah this one. Okay, so in this case, yang ni. If you refer to this slide, and this is figure 5.9, you all boleh tengok juga dekat dalam textbooks. Before that, there is one standard condition yang kita panggil dia sebagai STP. I think this is not the first time you all dengar perkataan STP, betul? Dulu dah belajar kan STP? Ada madam. Okay, so we know that at STP condition, the temperature is fixed at 0 degrees Celsius, and the pressure is 1 atm. Itu dua kena ingat. Sebab soalan memang dia just simply mention this is at STP. So bila soalan sebut STP, it is understood that the temperature is 0 degrees Celsius and also the pressure is 1 atm. Temperature tadi 0 degrees Celsius must be converted to Kelvin. Wajib. Okay, so apa yang Meda nak fokus berkenaan dengan STP? So you just imagine if you have 3 different kind of gas. Kita ada apa? Kita ada helium, kita ada nitrogen gas and also kita ada oxygen gas. Okay, yang mana the condition, the variable for all these gas are fixed. Contohnya pressure semua 1 atm. Dan juga temperature is 0 degree Celsius. So meaning that kita tahu we are at STP. Okay, and then number of mole pun sama, fixed. Semuanya 1 mole. So if we measure the volume, okay, dalam condition ni, kalau kita fixkan condition dekat sini, kalau kita measure dia punya volume, then tak kira lah apa jenis gas pun, helium ke, nitrogen gas ke, oxygen gas ke, they will have the same volume, which is 22.4 liter. Semua volume dia adalah 22.4 liter, yang mana this is what we call as molar volume. Jadi kalau soalan tu mention at STP, the volume of the gas is 22.4 liter. So kita tahulah number of mole of the gas adalah 1 mole. Ataupun soalan bagi tahu at STP we have 1 mole of neon, then automatically kita tahu volume dia adalah 22.4 liter. And then if you change the number of mole, tukar daripada 1 mole jadi 0.5, meaning that dia punya volume pun akan jadi separuh jugalah. Okay? Sebab kita tahu V is directly proportional to N. Dia berkadaran terus. Kalau number of mole berkurang, volume pun berkurang. Number of mole meningkat, volume pun akan meningkat. So that is Avogadro's law and its relationship with our STP condition. Okay. Alright, so go back to our formula tadi. Yang mana we know that all 3 gas laws can be combined. Kita boleh gabungkan semua, and the type of gas that can obey all gas laws at any condition, kita panggil dia sebagai ideal gas. Okay. Ada perkataan ni in my slide. Okay. So what is actually ideal gas? Ideal gas ni sebenarnya dia macam a perfect gas. A perfect gas macam contohnya macam inilah human being. Kalau human being kan idola. You have a list of characteristics of perfect human. Baik, rajin solat, mengaji lah semua tu. All those lists ada semua, complete. So we can say that perfect. Walaupun kita tahu memang tiada manusia yang perfect, hanya Rasulullah saja. Okay, tapi maksudnya kita imagine. This is imagination, imaginary human being. Kita kata dia ada all this list. Same goes to the gas. Gas ni sebenarnya yang ideal gas yang kita panggil sebagai perfect gas ni, it can obey all gas laws at any condition. So that is actually just an imaginary gas. Imaginary gas ataupun hypothetical gas. Tetapi gas yang kita ada di sekeliling kita ni, CO2,
oxygen gas, nitrogen gas ni, this is not a perfect gas. Dia adalah gas-gas biasa yang kita panggil dia sebagai real gas. Macam real human, dia mungkin ada 1 hingga 5 sahaja kriteria of perfect human tadi. So kita panggil dia sebagai real human. So sama juga gas ni, gas sebenar, dia tak boleh fit all the criteria of ideal gas. Tapi kita boleh dikatakan equation yang related to the ideal gas can be used to solve gas related to the real gas. Kita boleh. Sebab nanti at the end of the chapter kita akan discuss sebenarnya at certain condition, real gas sebenarnya boleh menghampiri sifat-sifat ideal gas at certain condition. Itu kita akan discuss at the end. Tapi maknanya bila semua gas laws can be applied in one condition, that's why we can come out with an equation, kita panggil dia sebagai ideal gas equation. Yang mana kalau kita gabungkan, okay, if we combine, maksudnya ini V, volume is directly proportional to N. This is come from Avogadro kan. Kita gabungkan tiga laws tadi. Okay, and T, V directly proportional to T, this is Charles. Right. Okay, and V inversely proportional to the P adalah Boyle's. So bila kita gabungkan ketiga-tiga ni, apa yang kita akan dapat adalah kita dapat PV over NT equals to constant. And then yang mana if you have two condition, you can rearrange the equation to be as P1V1 over N1T1 equals to P2V2 over N2T2. So this is our fourth equation, and by right this is one of the most important equation in this topic. Okay, selepas kita gabungkan semua. Ataupun we can also write our equation kalaulah benda tu dia tak ada condition 1, condition 2. Nanti kita tengok contoh. Okay, maknanya the equation bila kita susun balik, dia boleh disusun dalam bentuk PV equals to nRT. So inilah yang kita panggil dia sebagai ideal gas equation. Mana datang ideal gas equation? Nombor 4 dengan nombor 5 ni dua-dua sebenarnya kita boleh panggil dia sebagai ideal gas equation. Kenapa, mana kita dapat? After combination of all gas law. Sebab tadi kita bagi tahu sifat ideal gas adalah it can obey all gas laws at any condition. Sebab tu kita boleh gabung tiga-tiga to form PV equals to nRT. And what is R here? R here is what we call as an ideal constant, ideal gas constant, special constant when we use PV equals to nRT. And berapa nilai dia R ni? Okay. So at STP we know that the temperature is 1 atm. So kita susun saja sebab kita nak kira nilai R kat sini kan. So kita keluarkan R. Lepas tu bila kita susun dia akan jadi PV over RT lah. Ini simple matematik lah bila kita pindah-pindah tu kan. So dia jadi PV over NT. Okay. So pressure kita masuk 1 atm because this is at STP, standard condition. Molar volume is 22.4 liter. And then number of mole adalah 1 mole. And our temperature tadi 0 degree Celsius tambah 27 3.15. So kita akan dapati nilai R kita adalah 0.0821. And you can see the unit is liter atm per mole per Kelvin. Okay. And this value of R is totally very important. You are not going to use this R value only in chemistry 1. Also in chemistry 2 you akan guna. Dan juga I believe in physics pun nanti korang akan belajar juga. Tapi dalam physics tu nilai R yang korang akan guna adalah 8.314. Sebab apa? Sebab unit pressure yang digunakan dalam physics is not in ATM. Kita dalam chemistry kita guna ATM sebab tu nilai R kita 0.0821. It's a very important value. So you all kena ingat. Okay. Is that clear? Madam. Yes. Kalau dia bagi dia punya volume tu dalam ml kan, kena tukar jadi L ke? Betul. Kalau kita nak guna PV equals to nRT, ingat unit kita mesti liter atm per mole per Kelvin. Sebab R kita unit dia macam tu. So kalau volume given in milliliter, kena tukar kepada liter. Okay, madam. Okay. Alright. So let's have a look at this pula. Okay. So as I said, ideal gas equation adalah a very important equation yang mana dia memang very useful and dia banyak cabang dia yang kita boleh pecah-pecahkan untuk cari information lah. Okay, so salah satunya PV equals to nRT can be rearranged. Kita boleh susunkan balik yang mana, okay lah, media padam balik, kita tulis, kita derive sama-sama. Okay,
So kalau kita tengok daripada sini, we can find density of gas. Macam mana kita nak cari density of gas? Bear in your mind, kita tahu number of mole formula dia adalah mass over molar mass. And I'm going to substitute mass ni dengan M, molar mass dengan MR. Okay, so density pula, what is the formula of density? Mass? Mass over volume. Volume in milliliter. Okay. So dalam case ni, kalau kita tengok, PV equals to nRT, N can be substitute with mass over molar mass, right? Okay. RT. Okay. And then kalau kita nak dapatkan density following this formula, maksudnya V ni kita kena pindah, MR ni kena pindah ke belah sana. So that dia akan jadi PMR is equals to MVRT. So kita boleh tukarlah, dia akan jadi DRT, density. Alright, and then kalau kita nak jadikan dia sebagai tajuk, pindahkan saja D is equals to PMR over RT. So this is our equation yang keberapa dah ni? Tadi keberapa dah? 5, 6. So this is our 6th equation. Equation number 6. Boleh Okay, alright. So, to find the molar mass, dia adalah sama juga konsep dia sebab N ni kita boleh ganti dengan mass over molar mass. RT, and clearly kita nampak kita ada MR kat sini, molar mass. So, pindahkan dia ke sana, dia akan jadi MR is equals to MRT over PV. So, kita dapatlah cari selepas kita dapatkan all the information, then this one will be our equation number 7. Okay, so let's have a look at exercise and practice macam mana kita nak guna. Sebab there are so many formula, so macam mana kita nak tahu formula yang sesuai, then it depends on the information given in the question. Tetapi my tips adalah, okay, setiap kali tengok soalan berkaitan dengan gas, okay, then if you can see ada dua condition given, condition 1, condition 2. So macam contohnya dalam ni, dia ada 924 tor, lepas tu dia ada bagi volume 3.5 liter dengan 1350 cm3. Maksudnya ini dalam mililiter lah. Dalam mililiter nanti korang kena samakan unit dia. Biasanya kita akan samakan liter lah. Okay. So 1350 cm3 must be converted to liter. So ada volume 1, ada volume 2. Ada P1 and the question is asking for P2. So ada dua condition kat sini kan. So whatever variables are kept constant, sebab mungkin kadang-kadang bila baca soalan blur pula. Alamak, kalau constant temperature ni Boyles ke Charles kan? Tak ingat kan? Ke Avogadro's. Tapi by right kalau ikutkan, kalau constant temperature dengan number of mole tadi apa? Charles ke Boyles ke Avogadro? Boyles kan? Kalau ingat okey lah, tapi kalau tiba-tiba tak ingat, so the best way adalah you come out with the first ideal gas equation tadi yang ada two condition. Yang P1 V1 over N1, T1 equals to P2 V2 over N2 T2. You come out with this formula. Lepas tu you just simply identify information apa yang constant. So definitely temperature, so you boleh cancel out. And at the same time, number of mole also tak diberitahu dalam soalan. So understood that it is being kept constant. So bila apa yang tinggal ni P1 V1 equals to P2 V2, then we know that definitely this is Boyles. Okay, so you all boleh buat macam ni dekat semua soalan. So yang ni, if you look at the solution given, so yeah, kita ada P1 V1 equals to P2 V2. Okay, and then sebab kita nak cari P2, so P1 darab V1 over V2. So 1.22 darab, nampak dia tukar unit daripada centimeter cube kepada liter. So kita akan dapat jawapan dia 3.16 atm. Okay, boleh? Is that okay? Madam. So Yes. kiranya kalau kita pakai je formula P1V1 per N1T1 ni, lepas tu kita tengok apa info yang dia bagi. So kalau info yang dia tak bagi, kita potong je lah benda yang tak ada. Yes, betul. Huh? Okay.
Yang mana kita tahu P1 V1 over N1 T1 adalah a combination of all three gas laws tadi. Yang mana kita tahu sebenarnya boils adalah useful when temperature and number of mole are kept constant. Sebab tu you kena identify mana-mana yang tak ada tu kept constant. Itulah formula sebenarnya untuk soalan ni. Sebab kita kan ada banyak formula tadi kan. Okay, so you can do more practice something yang very similar to this. Macam biasa dekat bawah tu, follow up problem. Yang ni sample problem 5.2, cuba buat dia punya follow up problem yang kat bawah tu Okay, so now let's move to sample problem 5.3. So kita ada a balloon is filled with 1.95 liter of air at 25 degrees Celsius and then placed in a car in the sun. So maknanya of course lah dalam kereta kita tahu dah suhu mesti tinggi. So kita ada T1 dan kita ada T2. So maknanya soalan ni pun ada dua condition. Condition 1 and condition 2. Okay, yang mana dia ada V1 kat sini. And the question is asking for V2. So by right, apa yang kept constant dalam soalan ni? Pressure. Pressure kan? Dia tak bagi tahu pun information on the pressure. So kita tahu ini adalah Charles. Tapi kalau lupa pun tak apa. So you just buat saja macam tadi. Okay. T2, V2 over N2, T2. So yang kept constant adalah pressure dan juga number of mole. So kita dapatlah Charles kan. V1 over T1 equals to V2 over T2. So ini macam biasa juga. The temperature. Walaupun suhu unit dia dah sama dah kat sini. 0 degree Celsius dan juga dua-dua 0 degree Celsius tapi wajib tukar kepada Kelvin. Kalau tak tukar memang salah Okay, apa tu Fikri? Okay, so kita tengok lepas you all dah convert, masukkan 363, 298. Okay, dan kita akan dapat jawapan dia 2.38 liter. Okay alright. Okay, teringat ni tiba-tiba unit of pressure. Unit of pressure kita tahu especially bila kita guna PV equals to nRT sebab R kita tadi dalam ATM. So you all kena sentiasa ingat dalam topik ni. 1 ATM is equivalent to 760 torr is equivalent to 760 mm mercury dan juga is equivalent to 101.325 kilopascal. Okay. So ini kena ingatlah sebenarnya the best adalah kena ingat and the conversion of this unit ada dekat slide awal-awal. Korang boleh tengok dalam pre-recorded video pun ada. Dalam slide depan tu pun memang very clear ditunjuk macam mana cara nak tukar. It's just a normal conversion. Cuma you all kena tahulah macam mana nak tukar daripada ATM ke millimeter mercury ataupun daripada torr kepada ATM. Okay. So sama juga yang ni. Do you have any problem? You can try dia punya follow up problem juga 5.3. Tak sama pula dengan korang. Yang biasa lah ni, problem biasa. Okay, so yang ni soalan ni ada apa-apa soalan nak tanya? Semua okay? Okay madam, okay. Okay madam. Okay, kita tengok 5.4 pula. Okay, 5.4 kita ada a scheme model of a beam rises when it is filled with helium. So beam ni dia macam konsep macam valve ke macam piston lah dalam satu bekas tu. Okay. Yang mana dia kata this beam rises when it is filled with helium. With helium to a volume of 55 decimeter cube. Dia kata benda ni akan boleh timbul bila volume adalah 55.0 degree Celsius pula, decimeter cube. Kalau bawah, lower than that, dia tak boleh timbul. So, when 1.1 mole of helium is added to the beam, the volume is 26.2. Kita tambah number of mole yang pertama ni, yang mana kita dapati dia punya volume adalah baru 26.2. Which means that kita punya beam ni masih lagi belum boleh timbul sebab volume dia tak cukup. Volume dia kena 55.0. So that's why soalan tanya how many more grams of helium must be added. So kalau how many more grams tu maksudnya tahulah kita kena cari mole dulu kan. So sama juga you can apply the same concept, keluarkan dulu semua formula and then korang akan tengok apa yang constant. So dalam kes ni pressure dan juga temperature lah yang constant.
So yang tinggal adalah V1 over N1, and by right we know that this is Avogadro's law. Yes, okay. So kita masukkan dan volume ni sebenarnya as long as dia dah sama unit dia should be okay. Yang ni kan dua-dua decimeter cube. So tak payah tukar lah dua-dua. Ataupun kalau dua-dua dia bagi dalam mililiter pun korang tak perlu tukar sebenarnya. Dia dengan syarat kena sama unit. Kecuali temperature saja yang memang kena tukar. So dah dapat ni, you akan dapat 2.31 mole of helium. Yang mana kita tahu ini adalah amount untuk dapatkan 55.0 decimeter cube. Tetapi tadi kita dah tambah sebanyak 1.10 and soalan pun tanya berapa lagi yang kena tambah kan. So kita kena tolaklah 2.31 tolak dengan 1.1 yang kita dah tambah. So which means that kita perlukan lagi 1.21 mole of helium in order to reach volume of 55. Okay. Tapi sebab soalan bukan nak dalam mole, kita kena darab dengan molar mass of helium. Maka dapatlah jawapan dia 4.84 gram of helium. So, okay. Oh, okay, madam. Okay. So, soalan macam ni sebenarnya is quite good sebenarnya sebab dia not really direct kan. And I think you should do more practice on question like this. So, dipersilakanlah untuk korang try all the follow-up problems kat bawah tu. Okay, so that is example of Boyle's, Charles and also Avogadro. Okay, sekejap lagi kita buat a few question from tutorial pula. Tapi untuk yang ni kita tengok dulu yang ni. Kita ada sample problem 5.5. Okay, so kita ada a helium filled balloon has a volume of 15.8 liter at pressure of 0.980 atm and 22 degrees Celsius. What is its volume at the summit of Mount Hood, Oregon's highest mountain, where the atmospheric pressure is 532 mm mercury and the temperature is 0 degrees Celsius. So sama juga soalan ni, kita ada temperature before and after T1, T2, right? Kita pun ada, dia bagi volume kat sini, ada volume. And the question by right, dia suruh cari volume, V2. Okay, and at the same time, dia juga bagi pressure, ada dua pressure kat sini. Dan kita nampak kat situ unit is different. So of course kita kena tukar kepada ATM. Okay. Maknanya yang dalam case ni, apa yang kept constant? The only variable that being kept constant. Mole. Number of mole, right? Sebab tu sebenarnya senang kalau korang buat macam ni je. So kita tahu yang ni kita boleh cancel N1 dengan N2 sahaja. So yang lain-lain kita masukkan je lah. Masukkan 15.8 liter. Okay. Darab dengan 0.980 ATM divide by 0.7 ATM selepas kita dah tukar unit. This is here is the sample on how to change the unit. 532 mm mercury darab 1 ATM bahagi dengan 760 mm mercury. So kita akan dapat 0.7 ATM. Okay. So dapat jawapan, maknanya dalam ni sebab volume yang diberikan dalam soalan is in liter kan. So kita masukkan sini pun dalam liter. So our final unit is also liter. Okay. Selalunya dalam quiz memang dia akan keluar, and then kalau you all dapat tackle soalan tu dengan boleh identify which equation that you are going to use, biasanya student memang boleh score lah untuk topik awal-awal yang berkaitan dengan gas ni. Okay, so can we move to the next sample problem? Boleh, madam. Okay, alright. In 5.6, kita ada a steel tank has a volume of 438 liter and filled with, okay, dibagi kat sini mass, dibagi V, dan juga dibagi T, yang mana dia suruh kira P. And the main difference that we can see in sample problem 5.6 adalah kita tak ada two condition. Kita tak ada condition before, kita tak ada condition after, T1 and 2, right? So bila kita dapat saja soalan macam ni and dia ada V, dia ada mass which is of course connected to number of mole. Kita ada P, kita ada V. So maknanya soalan ni, the best equation that we are going to use adalah PV equals to nRT. Kita dah tak boleh guna P1 V1 over N1 T1 2 lagi sebab kita dah tak ada condition 1 and condition 2. So kita boleh guna this either gas law dalam bentuk PV equals to nRT. So dalam kes ni sama juga, you just need to convert daripada mass in kg kepada G dulu.
Lepas tu daripada G kita tukar kepada mole. So kita akan tengok number of mole is 27.7 mole of oxygen gas. Okay. Dan sebab kita nak cari pressure dalam kes ni, so kita masukkan 27.7 mole, and bear in mind unit R kita 0.0821 atm per mole per liter. ATM liter per mole per Kelvin. So kita kena make sure variable yang lain kena follow unit ni. So darab dengan Kelvin, temperature dalam Kelvin, and bahagi dengan volume in liter. So dia punya jawapan will be 1.53 atm. Okay? Any question? Madam, Tak ada Madam, Yes. saya tak faham yang part R tu. Pak R. Okay. Yang 0.08 tu. Okay. So ingat tak, R ni kita panggil dia sebagai ideal gas constant. So you akan jumpa R ni cuma dalam PV equals to nRT. And then mana dapatnya nilai R ni after kita buat rearrangement ni, R is equals to PV over NT. Okay. Yang mana kita tahu this is at standard condition sebab constant is constant value. So it is measured at constant condition at standard condition. So our standard condition adalah at STP. So at STP then kita tahu pressure must be 1 atm. Volume tadi kan kita tahu yang helium, argon, neon tadi, tak kira lah apa jenis gas pun, kalau dia adalah 1 mole dan berada pada STP condition, volume dia adalah is always 22.4 liter. Okay, bahagi dengan number of mole kita tadi, syarat dia kena 1 mole, and then T must be 273.15 K. Sebab at STP 0 degree Celsius kan. So bila you all masukkan dalam calculator, you akan dapat nilai dia 0.0821 and unit dia liter ATM, bawah ni mole dengan Kelvin. So per mole per Kelvin. Itu sejarah dia, mana kita dapat nilai 0.0821. Okay, Kakri. Faham, Madam. Maknanya nilai dia memang macam tu lah, Madam. Tak berubah Yes. apa. Yes, Okay. sebab tu nama dia R constant, ideal gas constant. Dia akan fix as long as pressure tu dalam ATM. Sebab nanti if I'm not mistaken mungkin dalam physics 1 kalau korang belajar berkenaan dengan ideal gas ni dekat dalam physics, your R value is different. You akan guna 8.314 if I'm not mistaken, sebab pressure tu korang guna dalam millimeter mercury kalau tak silap Madam lah. Kalau mungkin dah berubah ke tak tahu, but kalau dulu I was informed that dia punya R value adalah 8.314. Dia benda yang sama, cuma sebab pressure tu unit kita guna berbeza, sebab tu nilai dia jadi lain dia punya R. Okay, alright, so clear Clear, Madam. Okay. Clear, Madam, clear. Alright, so this is example of using PV equals to nRT straightforward. Ambil je formula dia, PV equals to nRT, lepas tu ambil semua information given in the question dan kita dapat apa yang kita nak. Tapi seterusnya adalah, kalau kita tengok dekat sample problem 5.8. Okay. So kalau you all tengok dekat sample problem 5.8, this is kalau kita tengok, okay, soalan ni dia memang tak ada condition 1 and condition 2, because if you read the question dia kata to apply a green chemistry, okay, use waste of CO2 from a manufacturing process instead of CFC, chlorofluorocarbons, as a blowing agent in the production of polystyrene. So soalan kata find the density. Okay, so inilah keyword kita. Alright, kita nak cari density. And then at the same time dalam soalan ni, yang ni kita abaikan je lah the number of molecule per liter ni kita tak payah discuss. Okay, but if you want to look at the solution, adalah jawapan dia dekat dalam slide tu. Tapi kita fokus on finding the density je. Okay, yang mana dia kata the first condition dia adalah at STP 0 degree Celsius and also 1 atm. Dia bagi information yang tu. So macam mana kita nak solve the question? Of course kita akan guna yang PV equals to nRT, yang mana N adalah mass over MR tadi, molar mass, RT, PV. So to find the density, maknanya kita susun sahaja balik, dia jadi PMR is equals to M over V
RT. So kalau kita susun betul-betul PMR over RT equals to M over V adalah our density. So this is the example where we are going to expand our ideal gas law to solve the problems. Okay. Sebab kita nak cari density. So seterusnya kita masukkan sahaja information. Dia punya ATM, dia punya pressure tadi 1 ATM, right? Because it is at STP. This is molar mass of CO2. Okay, kita cari carbon 12.01 campur dengan 16 darab 2. So the total will be 44.01. Okay, masukkan saja molar mass of CO2. Ini nilai R kita memang fixed as what we discussed just now. Okay, and then the temperature because it is at STP 0 degree Celsius tambah dengan 273.15. Advisable kita buatlah 0.15 sebab kita akan dapat jawapan yang lebih tepat. Okay, 273.15 yang mana kita masukkan sahaja nilai, kita akan dapat jawapan dia 1.96 gram per liter. Kalau perasan density ni, unit of volume dia not really fixed. Because kadang-kadang dia it can be in milliliter, sometimes it can be in liter. So depending on apa soalan nak dalam unit apa. Sebab dalam case ni dia mention kan, dia nak, silap terslide pula. Sekejap terslide ke depan. So kalau korang tengok kat soalan ni dia nak density in gram per liter. So volume kita tu kita boleh remain in liter, so kita terus dapat jawapan 1.96 gram per liter. Okay, is that clear? Okay ke? Clear. Okay, madam. Ya, Oh, internet density. connection okay ke petang ni? Because my place are raining heavily petang ni. Macam mana kat tempat korang, hujan ke? Teruk, Hujan, madam. Hampir hujan. Itulah. Hari ni panas madam. Panas? Peluh ni. Kat mana? Fikri duduk mana? Saya dekat Selangor. Oh, Selangor. Oh, Selangor tak hujan Selalu Selangor petang-petang hujan. Okay. Okay. Marau. Oh, ya ke? Kat Kuantan ni almost every day sekarang hujan. Ada tak geng Kuantan kat sini? Kat group ni ada tak? Tak ada? Tak ada geng Kuantan ke? Okay. Saya Kuantan. Oh, okay. Alright. Petang ni macam nak hujan dah. Okay, so if you refer to this B, dia kan ada AB tadi. So at B dia kata dia suruh cari at room condition. Dia sebut kat sini. Room condition. Tapi don't be surprised lah kalau setakat bilik Ahmad Fikri tadi, of course lah definitely dia punya suhu tak 20 degree. Dia bagi sini suhu room condition dia 20 degree Celsius sebab you all kena ingat buku ni buku US, buku international, so definitely their room temperature is totally different from us. Kalau kita kadang-kadang mungkin boleh cecah 33 degree Celsius kan. Okay, so kita anggaplah kita berada di sana and the room condition adalah 20 degree Celsius. Okay, so masukkan sahaja sama macam tadi sebab kita masih lagi nak cari density of the gas. So the pressure is sama 180 M. Masukkan 20 ni campur dengan 273.15, cuma macam tu lah dia cakap, tambahkan sahaja 1.5 in your calculation sebab dia lebih tepat. So you akan dapat jawapan dia 1.83 gram per liter. Okay, lebih kurang sama je dengan tadi. So I think I can move forward. Okay, now sample problem 5.9. Okay, kita ada an organic chemist isolate a colorless liquid from a petroleum sample. She places the liquid in the pre-weigh flask and put the flask in boiling water, causing the liquid to vaporize and fill the flask with gas. So she closes the flask and reweighs again and she obtain the following data. So data dia sebenarnya straightforward saja. Dia ada volume, dia ada temperature dan juga dia ada pressure. Cuma ini sahaja not a straightforward information tapi just a simple math sajalah. Yang mana kita tahu kalau mass of flask campur dengan gas is 78.416. Bila kita tolak dengan mass of flask 77.834, maka kita akan dapatlah mass of the gas. Itu je lah beza dia sikit kat sini. So dah dapat mass dia 0.582 gram. Yang lain-lain macam biasa kita tukar sahaja kepada liter, tukar kepada Kelvin, tukar kepada ATM. Masukkan dalam, sebab dalam case ni dia suruh cari molar mass, then kita akan rearrange our equation so that we can calculate the molar mass straight away. Masukkan information, nampak mass pun tak perlu tukar apa-apa, masukkan je terus sebab dalam formula kita mass kan.
Masukkan dan kita akan dapat the molar mass is 84.4 gram per mole. So kadang-kadang dalam soalan ni dia akan suruh dia suruh cari density ataupun dia suruh cari molar mass. Lepas tu soalan kata identify the gas. Okay, kita tengok contoh ni. Kita punya teks ni workbook. Yang ni. Okay. So if you refer to question number 1 and also number 2 and also 3. Kita dah cover semua ni. 1, 2, 3. And madam bagi je jawapan final dekat korang. Nanti korang cuba And then siapa yang rasa nak share your working in the WhatsApp group, dialu-alukan Okay, so jawapan soalan nombor 1 ni 1 mole and it's equals to 1 mole. Lepas tu soalan nombor 2 dia kata the density of noble gas. Dia dah bagi tahu. Noble gas ni yang mana kelas? Group 18. Group 18, yes. Okay. So this is gas from group 18 yang mana dia ada density of 2.7 gram per liter. Dia punya pressure is 3 atm and the temperature is 0 degrees Celsius. Soalan suruh identify the gas. So which means that cara terbaik adalah you must find the molar mass dulu. So jawapan untuk nombor 2 ni molar mass dia adalah 20.2 gram per mole. Korang cuba kira dulu. Lepas tu cuba identify what is the type of gas. Okay, korang buat dulu Nanti I will follow up. Kalau tak ada yang share dekat WhatsApp group, madam akan follow up balik in the next class. Okay, and then nombor 3. Nombor 3 jawapan dia tadi madam tak ada jawapan tapi ini jawapan daripada my other student from other group. Diorang dapat 34.5 gram per mole untuk A tu. Okay, 34.5 gram per mole. And then untuk B jawapan dia adalah 1.41 gram per liter. Okay, got the answer Dapat semua Okay, yang nombor 4 ni tak boleh buat lagi sebab dia adalah the next subtopic. Okay, so alright. Kejap ni. Kejap. Tak dapat lagi. Okay. Tak dapat lagi. Dah, salin dulu. Oh, yang merah tu semua jawapan madam? Yes, jawapan. Tapi nombor 4 tu tak boleh buat lagi sebab kita belum masuk lagi dia punya subtopik. Oh, okay. So just take the final answer for number 1, 2, 3 sahaja dulu. And then tolong cuba. Okay, dah. Okay, kalau dah. Dah. Okay. Alright. So, if done, I would like to go to our one more subtopic. Okay. One more subtopic. Sekejap. The slide depan. Okay. So, this is also related to the gas law. Cuma, dalam kita punya previous example, kita fokus kepada individual gas. Maksudnya dalam tu kita cuma ada sejenis gas saja, oksigen gas ke, kita ada neon gas ke ataupun whatever types of noble gas, kita ada satu je. So kita akan measure dia punya temperature, pressure dia berapa and then kita cari number of mole. So melibatkan satu jenis gas. Tetapi the next gas law that we are going to discuss will be focusing on mixture of gases. Mixture of gases meaning that kita ada dalam satu container tu, and as I mentioned earlier in the beginning of this class, yang mana bila dia bercampur 2-3 jenis gas, dia akan form homogeneous kan. So that's why gas mixes homogeneously in any proportion. So katalah in a closed container ni kita ada 2 jenis gas. Okay, katalah kita ada yang merah ni madam label dia sebagai gas A. So yang lain-lain 1, 2, 3, 4 lah katanya. Kita ada 4 kat sini. So this is gas B. So we know that by right, these both gas A and B will mix up homogeneously and each gas in the mixture will behave as if it were the only gas present. Seolah-olah tak ada orang lain, dia je yang ada dalam mixture tu. Yang mana dia akan collide to the walls of container, gas A akan collide to the walls of container, gas B akan collide to the walls of container. And for your information, the origin of the pressure, maknanya kalau kita measure pressure of this container, so the total pressure are actually caused by the collision of the gas particles to the walls of container. Itu adalah the origin of pressure, gas pressure. Hasil daripada pelanggaran molekul gas kepada dinding bekas. Okay, and then
yang mana kalau kita ada mixture of gas, dia macam seolah-olah gas A dengan B ni bawa diri masing-masing. Dia tak ada kaitan pun dengan A, tak ada kaitan pun dengan B. Itu maksud dia. And then the pressure exerted by each gas in the mixture is called its partial pressure. Maknanya bila gas A ni collide to the walls of container, dia langgar dinding. So ini the pressure exerted by gas A, kita panggil dia sebagai partial pressure of A. Okay, tekanan separa. Okay, and then gas B pula kalau dia collide to the walls of container, so the pressure exerted by gas B ni kita panggil dia sebagai partial pressure. So our situation bila ada mixture of gas is totally different when we have an individual gas. So that's why law yang paling sesuai to be applied when we have mixture of gas adalah Dalton's law of partial pressure. So apa pula ni? According to Dalton's law, dia kata total pressure yang kita ukur dalam bekas ni adalah equals to the sum of individual partial pressure. So kalau kita ada 5 jenis gas, so kita kena totalkan semua. Partial gas 1, partial gas 2, partial pressure 2, partial pressure 3 sampailah 5. So it will give us the total pressure of the container. Okay, so that is the Dalton's law of partial pressure. And then kalau baca lagi statement kat bawah tu, dia kata the partial pressure of a gas is proportional to its mole fraction. Mole fraction ni you all pernah jumpa dah sebenarnya dalam topik yang bawah molality tu. When we discuss about concentration, molality yang kita nak buat satu contoh soalan sekejap lagi. So itu adalah berkaitan dengan mole fraction. Mole fraction ni sebenarnya pecahan biasa saja. Contohnya dalam container ni kita ada berapa? Kita ada 1, 2, 3. So kita number of mole of A kita ada 3 mole. Number of mole of B pula 1, 2, 3, 4 tadi kan. So number of mole of B kita ada 4. So pecahan mole dia it will be labelled as XA. Nampak X ni maksudnya this is mole fraction. Pecahan mole untuk A adalah 3 bahagi dengan 3 campur 4. So it is equals to 3/7. Pecahan mole untuk B pula, mole fraction for B, ambil mole of B 4 bahagi dengan 3 campur 4 juga. So it will be equivalent to 4/7. Yang mana kalau kita campurkan dua ni, then it will be equals to berapa? 1. Yes. It will be equals to 1. So that's why as I said, it's just a normal fractional system lah. Fractional number yang biasa saja. So this is all about gas law. Okay, Dalton's law. Yang mana sama macam PV equals to nRT, our Dalton's law also can be expanded untuk lebih banyak application dia. So generally we know that this is our Dalton's law of partial pressure. So yang ni nombor 7, salah label ni. Okay, salah label. Okay, so yang mana, okay, alright, untuk lebih senang, Meda padam balik, Meda tulis balik. Okay, so dan mana kita sebenarnya boleh integrate Dalton's law of partial pressure with ideal gas equation. Sebab ideal gas kan is a general equation that can be applied for all types of gases. So kalau ikutkan, kalau kita nak cari partial pressure of A, kalau kita ada cukup information, sebenarnya kita boleh susun PV equals to nRT kita jadi N is equals to, N pula, P. P is equals to nRT over V. Kita susun je balik. So which means that kalau kita nak cari partial pressure of A, then kita kena ada number of mole of A, RT over V. So kita akan dapat PA kan. So kalau kita nak cari PB pula, number of mole of B darab dengan RT bahagi V. So kita akan dapat P total. So this is another way for us to express the Dalton's law of partial pressure. Yang ni okay? Do you have any question? So tu nak cari setiap satu tu punya pressure lah kan? Yes, betul. Kita nak cari individual pressure atau partial pressure nama dia. Partial pressure untuk A dan juga partial pressure of B. Kalau kita ada information volume ada, temperature ada, maknanya number of mole ada, then kita boleh guna formula ni. Okay, madam. Alright. Madam, Yes. untuk PA dengan PB dia punya R dengan T dia memang sama
Ya, kalau dia berada pada bekas yang sama, by right temperature sama, volume pun sama, R memang sama lah. So cuma yang berbeza adalah number of mole sahaja. Okay. So nombor 8. Okay, and then tadi kita ada sebut pasal mole fraction kan. Okay, sekejap padam dulu. So mole fraction ni kita tahu mole fraction adalah after considering the number of mole lah. Considering number of mole yang mana Dalton's law, Dalton's law also can be expressed dalam bentuk ni. P partial pressure of A. Tadi kita cari partial pressure guna PV equals to nRT kan. So sekarang kita boleh cari partial pressure menggunakan mole fraction. Yang mana formula dia adalah PA is equals to XAPT. Yang mana kita tahu XA ni adalah mole fraction yang datang daripada number of mole of A bahagi number of mole of total. A campur B tadilah. Darab dengan P total. So this is another way. Cara yang lain untuk kita cari partial pressure. 9. Okay. Kalau kita nak cari untuk PB pula, maksudnya PB is equals to XB PT. So XB ni datang daripada number of mole of A bahagi number of mole of T darab dengan P total. So maknanya Dalton's law ni is either we use, kalau soalan tu bagi straightforward, PT equals to PA campur PB, ataupun mungkin soalan tak bagi straightforward, dia tak bagi partial pressure salah satu, dia bagi dalam bentuk volume lah, number of mole apa benda semua, kita boleh guna equation nombor 8. Tetapi kalau dalam soalan tu dia tak bagi information pun, volume berapa, temperature apa kan, tak ada, dia tak bagi information, dan yang dia bagi cuma mass ke, number of mole ke, so the best adalah guna equation nombor 9. Okay, jom kita tengok satu contoh kat dalam textbook, textbook pula, workbook. Sekejap. Madam. Yes. Tadi kan Madam cakap pressure is due to the collision of particles kan? Yes. So maksudnya as the time goes by, the pressure increase, betul tak? Depending on what kind of changes. Sebab sebenarnya dia bergantung kepada changes yang kita apply lah juga sebenarnya. Kalau dia volume nak berubah tu kenapa? Sebab mungkin kita panaskan ataupun kita sejukkan. Macam kes soalan tadilah yang balloon tu. Kita letak dalam kereta. So berlaku changes kan. So of course berlaku perubahan dari segi collision of particles sebab temperature kan tinggi. So it will give more kinetic energy to the gas particles, causing that gas particles akan collide more frequently to the walls of container. Sebab tu balloon kita akan expand. Tapi kalau kita sejukkan, masukkan dalam peti ais ke contohnya, then maknanya kita lower down the kinetic energy, causing that less collision berlaku. Dia macam itulah, dia tengok kepada situation. Okay. Cuma kita tahu pressure tu adalah exerted when gas particles collide to the walls of container. Okay. Alright, so let's try our Dalton's law of partial pressure by using question number 5. Okay, kalau you all nampak kecil ni, korang boleh buka your e-workbook lah. So kita ada kat sini a mixture of 22.4 gram of Cl2 and also 3 gram of argon. Exert a total pressure of 0.505. Okay, dalam soalan ni dibagi total pressure. Calculate the partial pressure of Cl2. So agak-agaknya dalam equation banyak-banyak tadi, 789 tadi, yang mana satu paling sesuai? Can we use the last one tadi? Can we use this? Korang tengok balik kita punya formula. Soalan tadi dia bagi total pressure, dia bagi mass in gram. Agak-agak 7, 8 atau 9? 9. Okay, so kalau kita tengok definitely kita tak boleh guna yang A lah sebab dia bagi total pressure tapi kita tak tahu partial pressure of other gas. So tak boleh guna 7. Lepas tu nombor 8 pula kita tak boleh guna juga because there is no information on the volume. Volume dia tak bagi, temperature pun dia tak bagi. So kita tak boleh guna either gas. So the best adalah guna mole fraction. Okay, so macam mana kita nak buat adalah of course you need to calculate the number of mole of Cl2 dulu. Kira dulu number of mole dia yang mana mass dia 22.4 gram bahagi dengan molar mass of Cl2 berapa?
if you refer to your workbook, molar mass untuk 1 klorin berapa? 70.9. Itu lepas dah darab 2 Hmm. Okay, alright. So I just write down the detail lah. 35 point berapa lah? 45 lah. 45. 45. Okay, gram per mole. Okay, so you akan dapat berapa mole kat sini? .316. 0.316 mole. Okay, sekarang cari number of mole of argon pula. Argon dia bagi 3 gram. 3 gram bahagi dengan berapa molar mass argon? 39.95. Okay. So dapat berapa? 0.075. 75? 75 Ah. Okay. Alright, 75 betul. Okay, so biasanya kita tahu in between calculation, kalau melibatkan amount, number of mole ni kan kita record 3 to 4 decimal places kan. Macam tu lah. Okay, so dalam case ni, kita dah dapat number of mole yang mana kita nak cari partial pressure of Cl2. So bila nak cari partial pressure of Cl2 menggunakan XCl2PT, dan maksudnya kita kena ada number of mole of Cl2 bahagi dengan number of mole of Cl2 campur number of mole of argon, which is our N total lah sebenarnya kan. Darab dengan P total. So masukkan sahaja yang kita kira tadi 0.316 bahagi dengan 0.316 campur 0.075. Dapat N total kat situ. Darab dengan total pressure dalam soalan dibagi 0.505. So what is your answer here? 0.408. 0.408. And what is our unit here? PM. ATM. Okay. Sisters okay ke? Sekejap. Lupa ni group ni seorang je. Mana sisters kita ada tak? Ada okey. Okay, ada alright. You are the only one. Patutnya selalu kena keluar suara. Okay? Alright. So, kita dah dapatlah jawapan dia 0.408 ATM. Okay, dalam kes ni, soalan boleh je tanya what is the partial pressure of argon. So, cara dia adalah korang boleh je guna formula yang sama. P argon is equals to number of mole of argon bahagi dengan N total darab dengan PT. Ataupun cara yang lebih senang, apa kita boleh buat adalah kita ambil total pressure, tolak je dengan partial pressure of Cl2 dan kita akan dapat partial pressure of argon. Okay. Okay, madam. Alright. Okay. So, satu lagi boleh buat. Satu lagi kita boleh buat. Kita tengok soalan daripada, soalan daripada textbook. Mana? Sekejap. Delta slow. Okay, boleh cuba buat 5.10A. Okay, so if you read the question, dia kata to prevent air from interacting with highly reactive chemicals, noble gases are placed over the chemicals to act as inert blanketing gases. A chemical engineer places a mixture of noble gases. So dia bagi tahu lah ada 3 jenis gas kat dalam tu. And you can see clearly dia bagi mass ataupun amount lah dalam kes ni. Cuma Weda nak highlight sikit ayat dekat sini. Dia kata in a piston cylinder assembly at STP. So the meaning of this statement, in a piston cylinder, maksudnya kita masukkan semua ni dalam piston cylinder. Cylinder yang ada piston kat dalam tu. Yang mana assembly at STP. Gas-gas tu berkumpul dan memberi STP, kita tahu STP temperature kita 0 degree Celsius, pressure kita 1 atm. Maknanya total pressure of our mixture dalam piston cylinder tu adalah bersamaan dengan 1 atm. So dia bagi indirectly yang bahawanya kita punya total pressure adalah 1 atm dalam case ni. So you need to calculate the partial pressure of each gas. So agak-agaknya kalau tengok information yang dia bagi dalam soalan ni, formula mana yang kita nak guna?
Macam mana? Formula mana? Equation 9 tu kan? Guna formula yang sama lah. Bukan. Ya betul. Formula yang ke-9 juga. Okey. Korang cuba buat dulu. Sekejap. Sorry. Ni pula. You can see my screen back, right? Yes. Okay. So go back to this question. Kita ada 5.5, 15 dengan 35. Korang ingat cepat. Kita ada mula-mula tu tadi berapa? What's the mass? The first one? 5.5. 5.5 gram of apa? Helium. Helium. Lepas tu kita ada 15 gram of 50 gram of neon dan 35 gram of krypton. Okay. So maknanya setiap satu ni kita kena tukar dulu kepada number of mole. Korang kira N helium berapa, N neon dan juga N krypton. Okay, so number of mole of helium berapa? Dia dapat 1.375. Betul tak? 735. 375. 375 mole. How about neon? Saya dapat 0.743. 0.743 mole. Okay, and how about krypton? Kalau krypton 0.418 mol. Okay, how about the rest? Dapat ke? Dapat, madam. Dapat. Okay, alright. So, sekarang by using our formula, kalau kita nak cari, sebab dia suruh cari partial pressure for each kan. So, kita kena cari setiap satu lah helium samaan. So, I just give you one sample here. 1.375 bahagi dengan 1.375 campur 0.743 campur 0.418. Darab dengan total pressure kita 1 tadi. So, berapa? .542 ATM. Okay, so ya. 0.542 ATM. Okay, sekarang korang cari pula untuk neon dan juga untuk krypton. Neon 0.293. 3 ATM. Okay, krypton.
0.165. Alright. Okay, yang mana you can double check, campurkan semua ni, then it must be equivalent to our total pressure. Dapat kan? 1. Campurkan semua, then dia akan dapat 1. Dapat. Okay. So that's how you check your answer lah. Kalau dalam dalam quiz ke apa, nak tahu jawapan betul ke tak, you boleh totalkan lepas kira partial pressure for each. Campurkan dan tengok dapat sama tak dengan total pressure. Okay. Okay, it's 5:15. So madam rasa untuk topik yang ni kita stop hari dekat sini dulu. Okay, and insyaAllah kita sebenarnya dah separuh chapter ni. So tinggal lagi insyaAllah dalam 2 jam. But since tomorrow is public holiday, yang so siang hari tu madam tak buat kelas lah dengan korang Yang kita ada kelas 4-6 tu. Madam tak buat kelas tapi kita jumpa pada waktu malam. So malam tu adalah untuk virtual lab dan juga tutorial 2 discussion. Okay. I will try to fit dalam 1 jam setengah. Kalau tak siap juga kita akan sambung tutorial discussion tu on Friday pada hari Jumaat. I'm sorry because I have to buat kelas malam tu sebab madam nak combine semua group. Okay. Because of susah madam nak slot extra class. So that's why I combine all 3 groups. Okay. And then pada hari Jumaat tu insyaAllah kalau dah settle tutorial okay. Kalau tak kita sambung sikit lagi. And insyaAllah juga pada hari Jumaat madam akan habiskan topik ni. Okay, topik ni. So kalau korang ingat lagi madam nak buat hari Sabtu kan kelas ekstra tu. Itu pada hari tu kita akan masuk topik baru. Topik kinetic pula, topik 4 Okay, so kita tengok soalan yang madam nak discuss adalah soalan ni yang berkaitan dengan molality. Because hari tu madam bagi slot pada hari Jumaat, madam suruh korang tengok video je kan. So sekarang kita buat sama-sama as a practice ataupun feedback from the video tu. Sekejap lupa nak padam ni. Okay. Okay, so you can go through apa yang korang dah buat dulu sementara tunggu madam padam ni. Okay. So I want to focus on question 12. Okay, soalan nombor 12. If you refer to this question, kita ada acetone, C3H6O is the main ingredient of nail polish remover. A solution is made up by adding 35 ml of acetone, density 0.790 gram per ml, and then kita ada juga ethyl alcohol 50 ml. And the density also given. So soalan suruh cari what is dia punya A tu kena kira percentage by mass. Okay. So bila setiap kali dapat soalan macam ni, so the best things yang you all kena buat adalah kena identify dulu. Mana solute, mana solvent dan juga mana solution. Okay. So kalau ikutkan dalam soalan ni kita ada acetone. So acetone is actually our solute. Ini solute kita. Okay. And then ethyl alcohol is our solvent. Pelarut dia. Okay. And then a combination of solute campur solvent. Kita tahu solute campur solvent will give us the solution. So dalam kes ni solution kita adalah nail polish remover. Pengilat kuku tu lah. Yang pembuang kuku kalau ada pakai Q-tech ke whatsoever tu. So that is our solution here. Alright, so soalan nombor 8A tu dia kata calculate the percent by mass, and I believe daripada table hari tu dan juga daripada pre-recorded video kita tahu kalau kita nak represent weight over weight, formula dia apa? Cuba korang recall balik formula dia. Mass of apa? Solute. Mass of solute. Mass of solute. Solute dulu. Bagi dengan mass of solution. Mass of solution. Yang mana dia adalah bersamaan dengan mass of solute campur dengan mass of solvent. Okay.
And then cara kita nak express ni bergantung. Sama ada kalau kita nak express dalam bentuk percentage, dan maknanya kita kena darab 100. Kalau dalam bentuk percentage, which is inilah yang soalan nak kan, dalam bentuk percentage. Tapi kalau soalan suruh express dalam bentuk ppm dan juga ppb. So ppm adalah referring to parts per million. Million maksudnya kita kena darab 10 kuasa 6. 6. Yes, okay. And then kalau parts per billion, maknanya kita kena darab dengan 10 kuasa 9. 9. 9. Sorry. Darab dengan 10 kuasa 9. Okay, so kena ingat macam tu je lah untuk parts by mass ni. Sama ada dia nak dalam percentage, ppm or ppb. Okay, so ini dia nak dalam percentage, darab je dengan 100%. So mass kat dalam ni sebab dia tak bagi mass. Dia bagi dalam bentuk density and at the same time dia bagi volume. So kita tahu formula density adalah, kat sini lah. Density mass over volume kan. So dia dah bagi volume, maksudnya kita kena darab dengan volume untuk dapatkan mass. Siapa yang dah buat dah soalan ni? Ada yang buat? Dah, madam. Okay. So maknanya berapa mass of solid kita? 35 darab dengan 0.790. 27.65. 27.65. So that's the mass of solute. Bahagi dengan mass of solute 27.65. Lepas tu mass of solvent, yang etil alkohol tu lah. Etil alkohol volume dia 50 darab dengan density 0.789 dapat berapa? 39.45. 39.45 Betul belum? So darab 100 dapat berapa jawapan kat sini? 41.2. 1.21%. 1.2%. Okay, that's correct. Betul lah jawapan dia. Okay, can we go to D dulu? D tu sebab dia sama. You need to express the concentration tapi dalam bentuk ppm. So ppm kita tahu lah kita akan guna formula yang sama kecuali kita akan darab dengan 10 kuasa 6. 10 kuasa 6. So this is for D pula D. Maknanya berapa jawapan kita kat sini? Yang ni tadi 41.2%. So untuk D, berapa jawapan dia? .12 darab 10 kuasa 5. Okay, so dia memang kita akan, hujung dia tu kita tulis ppm. So yes, the answer is 4.12 times 10 to the power of 5. 0.12 times 10 to the power of 5 ppm. Okay, yang lain okay? Okay. Alright. Dapat. Alright, so done for A dengan D. Seterusnya adalah kita tengok B. B dia suruh kira molality. Molality apa formula dia? Mole of solute. Mole of solute. Bahagi dengan? Mole of solvent. Mole ke mass? Mass. 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 Mass of solvent ke mass ni kena dalam? Mass kenalah berada di dalam. Unit dia mesti kena kg. Yes. Okay, mass kg. Solution ke solvent? Solvent. Tengok betul-betul. Solution ke solvent? Solvent kan? Solvent, betul. Confirm? Betul. Solvent. Dia sebenarnya yang pembawah ni yang selalu macam solvent ke solution? Solvent ke solution? So you all kena betul-betul ingatlah. Okay, so mass in kg of solvent. So kalau mole maknanya kita dah dapat mass tadi. Mass of solid kita kan tadi 27.65. Maksudnya mass of acetone. So mass of acetone nak tukar kepada mole macam biasalah. Dia punya mass bahagi dengan molar mass of acetone. Okay, so kalau you all kira berapa molar mass? 27.65 gram bahagi dengan molar mass of acetone berapa total korang dapat?
58.09 madam. 09 Okey. Gram per mol. So dapat mol lah kat atas kan. Dapat mol bahagi dengan mass of solvent. Solvent kita etil alkohol. So etil alkohol tadi mass dia adalah 39.45 tapi ni dalam gram. So kena bahagi 1000. Barulah dapat dalam molaliti. So dapat apa jawapan? Jangan ada yang dah mengelamun macam tu si hijau kat belakang madam tu yang dah merenung kat tepi tingkap. InsyaAllah dalam 10 minit lagi kita habis satu soalan ni dengan soalan nombor 10 madam nak discuss. Dapat 12.1 ma'am. 12.1 dan kita tahu sebab dia adalah dalam molality dan M kecil yang kita akan guna sebagai unit dia M. Okay, so yeah, that's correct. Okay, so let's see C pula. C dia nak percentage by volume. Percentage by volume. So V over V. So apa formula dia kelas? Okay, by the way, soalan C dia nak volume percentage by volume of ethyl alcohol. So maksudnya formula kita volume of ethyl alcohol. Kalau dia nak percentage by volume of acetone, acetone lah duduk atas. Bahagi dengan volume apa kat bawah tu? Volume of solution kan? Solution. Volume of solution. And because it is in percentage, so macam biasa darab 100%. Okay, so ini memang straightforward daripada soalan lah. 50 mil bahagi dengan 50 campur 30 mil darab 100. Dah ada kat bawah tu jawapan dia. Jawapan dia adalah 58.8%. Okay, dapat? Dapat madam. Dapat. Okay. Dapat madam. Alright, Alhamdulillah. So, korang boleh juga proceed dengan nombor 13 lah semua. Hopefully semua dah buat kebanyakan soalan. Mana-mana soalan yang dah buat ni, kalau you all tak hantar kat GC pun tak apa. Tapi and then katalah ada soalan yang memang tak tahu nak buat tu, nanti kita boleh discuss in details lah dalam during our slot nanti. Okay, so sekarang I want to focus on number 10. Nombor 10. Okay, for number 10, cerita dia sebab ada a few yang tanya tak faham kan dia punya proses tu. Kita tengok dulu. So nombor 10 ni kita tahu our solution ni dia ada melibatkan beberapa peringkat. Peringkat pertama adalah soalan kata let nitrate react with sodium chloride as shown in the equation below. So balance equation is already provided to us. Cuma dia kata 50 ml of stock solution of lead nitrate. Okay, maknanya kita ada stock solution kita yang mana kita ambil berapa banyak? Kita ambil 50 ml. Kita ambil keluarkan 50 ml. 50 ml. Masukkan ke mana? Kita masukkan dalam volumetric flask yang mana kita cairkan by adding enough water so that our total solution kat sini jadi 250 ml. Okay, so this is our diluted solution sebenarnya. So yang ni dia representing concentrated solution, yang ni sebenarnya representing diluted. So kalau diluted ni daripada concentrated kepada diluted, maknanya proses apa yang kita buat kat sini? Titration. Titration. Titration dia kena ada acid base tau.
So dalam ni dia bukan acid base tapi maknanya stock solution yang sama, benda yang sama cuma kita pergi cairkan saja. Kita tambah more water by adding more water. So ini adalah pencairan ataupun dilution. Okay. So kena faham kat situ. Maknanya daripada stok kita tu kita keluarkan 50 je. Lepas tu abaikanlah. Maknanya berapa volume stock solution yang kita dah prepare tu tak penting. Yang penting maknanya kita dah ambil 50 ml dan kita cairkan kepada 250. It's a dilution process. Okay. And then daripada kita punya diluted ni pula kita tak guna semua pun dan nanti nak balas ni. Kita keluarkan berapa? So soalan kata then 25 ml of dilute lead nitrate is reacted. So maknanya kita keluarkan daripada diluted solution ni sebanyak 25 ml. Yang 25 ml lead nitrate ni lah yang kita reactkan dengan NaCl yang menghasilkan produk-produk kat dalam equation tu. So this is the scenario, condition yang berlaku dalam tindak balas ni. So soalan pertama dia kata calculate the number of mole of NaCl. What is the formula yang kita kena guna untuk jawab A ni? Kita ada info ni. Kita ada volume, kita ada concentration. MV per 1000. Yes, okay. Ingat dalam chemistry ni ada dua cara je nak cari bilangan mole. Kalau dia tak melibatkan aqueous solution, formula dia adalah N equals to mass over molar mass. Kalau dia melibatkan aqueous solution yang ada air-air ni, then dia adalah N equals to MV per 1000 kalau melibatkan mililiter. Kalau dalam liter, jangan lagi bahagi 1000. So dalam kes ni sebab dia bagi dalam mililiter, so kita akan guna N is equals to MV per 1000. So masukkan je lah 80 darab dengan 0.2 bahagi dengan 1000. So dapat berapa jawapan dia? 0.016 mol. 0.16 mol. Okay, so yang lain dapat? Dapat. Okay, so yang ni senang je sebab memang dia dah bagi volume, dia dah bagi concentration. So yes, this is the answer. Okay, so 0.016. Sekarang kita tengok soalan B pula. Dia kata calculate the molarity of the diluted solution. So dalam kes ni kita tahu daripada balance chemical equation kita dah dapat number of mole of NaCl kan. So macam mana kita nak utilize information on from number of mole of NaCl untuk dapatkan information of lead nitrate? Cara dia adalah of course daripada balance chemical equation. So daripada balance chemical equation kita tahu 2 mole NaCl akan react with 1 mole of lead nitrate. Ini daripada balance equation lah kan. So kita ada berapa mol? Kita ada 0.016 mol NaCl. So untuk dapatkan number of mole of lead nitrate macam biasa ini darab 1 bahagi 2. So berapa jawapan dia untuk yang ni? 0.008 mol. 0.08 mol Okay, tapi ini baru number of mole. Soalan tanya molarity. So molarity tadi kita tahu daripada 250 tadi kita keluarkan 25. Yang mana 25 ml ni datang daripada concentration yang sama. Datang daripada botol yang sama. So apa yang kita boleh buat adalah we can actually use 25 ml to calculate the concentration. Concentration of lead nitrate diluted adalah bersamaan dengan 0.08 mol bahagi 25 tapi unfortunately this is in milliliter so kena bahagi 1000. So 0.08 bahagi dengan 25 bagi 1000. Dapat berapa concentration of diluted lead nitrate? Yang ni lah sebenarnya kita kira yang ni. Point 32. 0.32 molar. Okay, that's correct. Yang mana kita tahu ini adalah concentration yang dalam flask ni 0.32 molar. Volume ada, concentration pun dah ada. Okay, yang stock solution pun volume ada. So sebab itulah C tu soalan suruh kira calculate the molarity of the stock solution. Sebab kita itu je information yang kita tak ada. So B 0.32 molar. So C pula macam mana nak kira. Then kita tahu datang daripada concentrated kepada diluted, dia datang daripada dilution process kan. So kalau dilution, what is the formula that we can use?
N1 V1 sama dengan M2 V2. M1 V1 equals to M2 V2. Okay. Yang mana kita tahu kita punya M1 yang kita nak cari. V1 pula kita keluarkan berapa tadi daripada bekas stok? 50. 50. So ini adalah M1. Sini 50 mil. M2 yang kita dah kira tadi 0.32 molar. V2 pula berapa? 250. 250 sebab dia datang daripada flask besar tu. 250. Yang ni yang ramai confused. Dia ingatkan kena masuk 25. 25 tadi yang kita titrate with NaCl. Yang ni sekarang ni cerita dia kita nak kira yang daripada dilution process ni. Daripada concentrated kepada 250 mil of diluted solution. So that's why V2 kita 250. So calculate M1, simple matematik je lah. 0.32 darab 250 bahagi 50. 1.6. Ya, so jawapan dia adalah 1.6 molar. So maknanya concentration kita kat sini adalah 1.60 molar. So this type of calculation sebenarnya is very important, especially kalau dalam lab. Lab sebenarnya banyaklah kira-kira molariti baru, molariti lama, banyaklah sebenarnya. Okay. Alright, so untuk yang soalan nombor D ni pula. Okay, D, Meda padam je lah yang ni Okay kan. Okay, so untuk D, dia kata in another experiment, 25 mil of 0.052 molar of lead nitrate. Okay, nampak concentration pertama 0.052 and 25 mil of 0.125. So concentration yang satu lagi pula lain. Tapi kita punya solution sama, lead nitrate, cuma concentration yang berbeza. Lepas tu dia kata dua-dua ni dicampurkan. And you need to find what is the new molarity of the resulting solution lepas kita campur dua ni. So the best way to solve this kind of question is quite popular juga, yang mana dia bagi dua concentration yang berbeza, campurkan, kira concentration baru. Biasanya the best way adalah you all kira dulu N1 berapa, N2 berapa. So N1 tadi adalah daripada 25 darab dengan 0.052 bahagi 1000. Concentration yang pertama lah. Okay. And then yang kedua pula daripada concentration yang kedua, which is 25 darab dengan 0.125 bahagi 1000. Dapat berapa number of mole dia? Yang atas tu 0.0013. Yang bawah tu 0.003125. Okay. So this is the number of mole for each. So to get the new concentration of lead nitrate yang terbaru, new lah. Apa kita boleh buat adalah kita boleh campurkan N1 campur N2 bahagi dengan V1 campur V2. Okay. Sebab M is equals to M is equals to N per number of mole bahagi V kan. So dalam case macam betul ke? Macam pening pula madam ni. Kita nak cari apa sekarang ni? Concentration kan. So dia datang daripada N is equals to MV per thousand. So maknanya sekarang kita nak cari molarity. So maknanya kita kena betulkan bahagi kan? Dah pening pula madam. Bagilah. So total mole dia 0.0013 campur dengan 0.00313 bahagi dengan total volume dia berapa? 25 campur 25. So 50. Tapi dia dalam mililiter, so bahagi dengan 1000. So dapat berapa? Zero point zero eight eight five. 0.0885
molar. So ini adalah the new concentration yang kita dapat selepas kita campurkan dua-dua tadi. Okay? So is that clear? Clear, madam? Yes, madam. Ada madam. Okay, so the remaining question korang boleh buatlah dan hantar ke dalam GC. Okay, alright. So do you have any other questions that you want to ask before I end my live class? Madam, Yes. nanti nak nota yang formula tadi boleh tak, madam? Boleh. Macam biasa kan, Madam selalunya memang akan share notability ni dekat dalam WhatsApp group bila kita habis satu-satu topik kan. Nanti Nanti Madam share. Okay. Thank you, madam. Alright, so any other questions? Ada? Ada, madam. Okay, so let's close our class with tasbih kafarah in surah Al-Asr.